According to the Financial World, the Kingdom of Morocco, ranked among the middle-income countries, has achieved good economic performances over recent years, owing to a sustainable reform policy to expand and boost its competitiveness. For over 50 years, this strategy has been widely supported by the African Development Bank in all economic sectors nationwide. In 2012 alone, commitments exceeded $2.4 billion, hoisting the bank to the rank of Morocco's primary donor since 2009. Aujourd'hui, on peut dire que la BAD représente pour le Maroc un véritable partenaire. Nous sommes le premier client et en même temps, la BAD est notre principal en fait, pourvoyeur. Et je dois dire que la BAD nous a accompagnés dans différentes dimensions. Dans le domaine des réformes structurelles qui ont été lancées par le souverain, dans le domaine des grands chantiers en fait, et des projets d'infrastructure qui visent essentiellement donc, à accélérer et à améliorer en fait, notre niveau de développement, également dans notre vision donc, de notre modèle économique qui est un modèle économique solidaire et pour donc là-bas nous a également accompagnés sur le développement des mécanismes de solidarité. Et à ce titre, on peut dire que cette coopération est exemplaire. In agriculture, for instance, the projects funded by the African Development Bank are numerous throughout the country. In Oued-Zem region in the center, for example, the AFDB support for the Green Morocco government plan is important in many ways. Another essential plan of the African Development Bank Morocco cooperation is water resources. At Afourer, in the Beni Mellal area at the foot of the Atlas Mountains, the recent arrival of plentiful drinking water is enthusiastically welcomed by the locals. رابحين في الوقت، رابحين في الكمية ديال الماء تنستهلكو، الكمية ديال الأسمدة اللي تنديرو، السهولة في الخدمة. ما بقيناش ندير، تخيل أنا تنسقي راسي، ما تنسترد حتى يدي إلا بغيت نشرب. ماشي غير الإنتاج اللي تزاد حتى الجودة. يعني تتحكم حتى في ديك النوع ديال الشجرات بدوك المواد الكيميائية اللي تنديروا لهم. حنا خدامين بالكوتاكوت دابا ديال الكوتاكوت، حنا خدامين بالنظام، ماشي بحال الشيء اللي كان بكري. كان داك الشيء ما عنده كان عشوائي، ما عنده حتى شي معنى. دابا هنا ولات الأسمدة وكل شيء كدوز مع الماء. كان عندنا مشكل في الأسمدة كانت كاع كتزلع. النتيجة تبارك الله ها هي، شوف كيفاش ولات. ما كانش هذه النتيجة وما كانتش مقادة. Another essential plan of the African Development Bank Morocco cooperation is water resources. Nous sommes heureux et fiers de voir un pays africain comme le Maroc. La banque a investi et a appuyé le Maroc dans ses efforts pour rendre l'eau potable accessible à tous les citoyens. Maintenant, nous avons un taux de couverture qui avoisine à peu près 100% et les investissements de la BAD, rien que dans le secteur de l'eau, ont atteint à peu près 1 milliard d'euros. At Afourer, in the Beni Mellal area at the foot of the Atlas Mountains, the recent arrival of plentiful drinking water is enthusiastically welcomed by the locals. This supply was made possible thanks to the water of the Ben El Ouidan River. كانت المعاناة بزاف قبل ما يجي الماء وكنا تسقيو سميتو من الساقية. كانت الساقية تجي من السيمانة للسيمانة تنسقيو منها وكاين اللي تيشرب الله يستر داك الشيء يعني داك الماء ديال الساقيه والتراب ومخلط راك عارف يعني ما متريتيش ما دابا عوم مع راسك صبن النظافه يعني الماء راه هو النظافه وحنا الحمد لله ملي جا الماء ولات النظافه هذا هو اللي كاين والصحه. ما كانش الماء ما كانت الحياه لا والو دابا ملي ولا الماء ولات حياه اخرى. Another aspect of the African Development Bank's cooperation in Morocco is wastewater treatment. The African Development Bank has allocated over €82 million to funding the 9th Drinking Water Supply and Sanitation Project, launched by the National Office of Water and Power. Oued-Zem inhabitants are among the beneficiaries of this project. كان الناس شويه محنين كان شويه ديال الروائح الكريهه بزاف ديال الاشكالات اللي كنا كنعيشوها. كان تيتاذوا الدراري الصغار يتاذوا الناس الكبار اللي مرضين بالحساسيه. ما كانش عندنا الصرف الصحي وما كانش عندنا الشبكه ديال الماء صالح للشرب. في الوقت الراهن اصبح كل شيء عندنا. الصرف الصحي نقانا الحمد لله. حنا ولينا نحسبوا راسنا من الناس اللي في المدينه
واللي استافدوا. There are also benefits even for stock breeders and farmers in the region. The livestock has improved, and agricultural projects also. So much so that they have been awarded the Bio-Organic label. احنا كجمعية درنا اتفاقيات مع فنادق في مراكش وفي الدار البيضاء باش غادي يبقاو ياخذوا من عندنا هذه الخضرة لأنها بيولوجية طبيعية وغياخذوها بأثمان متضاعفة. At the Kasbah Tadla area within the Tadla Azilal region, healthcare has benefited from cooperation between the Moroccan government and the African Development Bank. The implementation by the Moroccan government of the Medical Insurance Coverage Reform Program, funded by up to €270 million by the African Development Bank, helped improve underprivileged people's healthcare in rural areas. هذا السونتر جا في اطار باش غونفورسي لاكتيفيتي اللي موديليس لا ريجون تاع زيلال. الناس كانت كتكرفس وتمشي لبني ملال باش دير دياليز. سان سونتر دابروش دو بروكسيميتي بالنسبه لي مالاد. عام ونص وانا كنداوي عند جعفاري بالفلوس. ايوا دابا اللهم لك الحمد احنا رجعنا للجمعيه دابا كنديروا دياليز دابا بعدا ما تيناش كنضربوا ليه. ملي تحل هذا السبيطار قيدونا وجينا لهنا تنصفي بديك التغطية الصحية. In Marrakesh, the 280-kilometer highway linking the tourist capital to the other Atlantic tourist destination, Agadir, was fully operational in 2010. This project is in line with the Highway Framework Plan, which enabled Morocco to create more than 1,500 kilometers of highways by the year 2011. In late 2012, energy, transport, water and sanitation infrastructure was predominant in the African Development Plan projects in Morocco, with 86% of commitments. This approach is prioritized by the Moroccan authorities. غالبية التمويلات يعني الغالبية العظمى يمكن تصنيفها في التمويلات ذات الشروط التفضيلية، وبالتالي نوجهها أساساً نحو تمويل المشاريع ديال البنيات التحتية، ونوجهها أساساً نحو سياسات اللي يعني ديال الإصلاحات الهيكلية. Another notable example of such cooperation is the brand new terminal of the Mohammed V International Airport. An architectural work of international standing, it has been largely built and equipped by the African Development Bank funding. Des gens à l'écoute, avec l'esprit de service, et puis la circulation est fluide, on se repère facilement, mais oui, ça peut faire la concurrence à des Européens français, italiens, espagnols que je connais. The €78 million loan also helped build the second main airport runway. Supported by the bank, the restoration of Moroccan railways enabled the building of some hundreds of kilometers of railway, consolidating the locomotive and rail wagon pool, and doubling the Setat Marrakesh railway line over 40 kilometers. Donc cela nous permettra d'avoir une grande fluidité dans la circulation des trains et par conséquent avoir une bonne régularité. Cela nous permettra également de renforcer la sécurité des circulations et ça nous permettra de gagner 30 minutes sur le trajet entre Casablanca et Marrakech pour les trains de voyageurs, de façon à avoir un temps de parcours de 2h45 au lieu de 3h15 actuellement. The future double track has been unanimously welcomed by users, tourists and shopkeepers at Marrakesh railway station. إن شاء الله غادي يقلص المدة الزمنية، ما غاديش يبقى على راس كل ساعتين قطار، إن شاء الله غادي نشوفوا على راس كل ساعة قطار. مفتاح ديال المشاكل الاقتصادية ديال هذه المنطقة كلها، حيت كاين خط واحد دابا هنا. إلا غير شي واحد عمل غير شي حجيره في الطريق كيتسد الخط وكيتسد الاقتصاد ديال المنطقه، الطاكسيات تيبقاو، الحوانت يمشيو، الوطيرات يمشيو لهم البيوت ديالهم، الكارديجات تستنى شي جروب غادي يزعج، الطيارات تمشي عليه إلا كانت عنده عليها، إلا التران داير ساعتين د الروطار، الطياره مشات عليه.
The last but not least aspect of the African Development Bank Morocco cooperation is finance. Reshuffling the national system of guarantees to businesses with a single player, the CCG, the Central Guarantee Fund, is one of the important aspects of the AFDB support for the Kingdom's finance. Plus de 80% des entreprises que nous avons réussi à financer n'auraient jamais pu obtenir un crédit sans accès aux produits de la CCG. Such a direct impact benefited young entrepreneurs in the Tangier region in the north. Personnellement, nous n'avions pas de garantie physique très concrète, donc la CCG a joué ce rôle-là pour concrétiser le crédit de financement d'investissement via la banque. Grâce à la CCG, nous avons pu bénéficier du programme mis en place par cet organisme pour financer ou pour garantir justement un crédit à moyen terme que nous avons contracté avec une banque de la place. Will Morocco ever be a green energy exporter? The question is not unrealistic in any way. Currently importing almost 90% of its energy needs, the Kingdom has since 2009 initiated an important solar energy project called the Moroccan Solar Plan. The goal is to reach 2,000 megawatts of renewable energy by the year 2020 and to acquire 42% of market share of the power consumed in Morocco, against 10% in 2009. The venture cost is valued at $9 billion. The African Development Bank has been the primary fund provider, with 2 loans totaling over 287 million euros. Donc nous sommes depuis de nombreuses années avec une enveloppe de soutien qui atteint environ 20 milliards de dirhams, dont 12 milliards à peu près pour l'électricité et 8 milliards pour l'eau et l'assainissement. C'est un très gros engagement. At Tangier, the electrical interconnection between Spain and Morocco, partially funded by the African Development Bank, helps stabilize and sustain power consumption throughout the north. C'est la première et l'unique liaison sous-marine entre l'Afrique et l'Europe. La première interconnexion a été mise en service en 1997, après la mise en place et l'installation de 4 câbles sous-marins qui relient les 2 rives de la Méditerranée. By betting on infrastructure and human development, Morocco is slowly narrowing social gaps and attracting investors. Such positive effects are closely monitored by donors, such as the African Development Bank. For the Moroccan government, this partnership should continue and develop on a larger scale. La coopération entre la BAD et le Maroc a une double qualité. Nous sommes le premier partenaire au développement du Maroc et le Maroc est notre premier client. Je voudrais affirmer notre conviction. De nouveaux jalons seront encore posés sur la voie d'une coopération déjà exemplaire entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine. Morocco's growth will be supported by the African Development Bank. For the bank, the Kingdom represents the perfect partner, as well as a testing ground that can well be an example for its other activities on the continent.